السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة droit des affaires. Alors déjà nous avons vu la première séance, la définition et en plus les types et les branches de droit, plus donc la définition des commerçants et en plus les actes, les obligations, les conditions des commerçants, etc. Tout d'abord, on commence par une définition générale de commerçant selon la loi marocaine. Donc nous avons dit que tout simplement un commerçant c'est une personne physique ou morale qui exerce des actes de commerce en leur profession habituelle et en nom et compte propre. C'est-à-dire donc il est obligé pour prendre la capacité commerciale de respecter les trois conditions. La première condition, donc il est obligé d'exercer les actes de commerce. Deuxième condition, donc il est obligé d'exercer ou bien accomplir ou bien établir une profession habituelle. Deuxième, donc il est obligé d'exercer toutes les activités commerciales en nom et compte propre. Donc, ce sont les trois conditions principales pour prendre la capacité commerciale selon la loi marocaine. Donc, بالنسبة للتاجر قلنا هو شخص مادي أو معنوي يقوم بأعمال تجارية حسب مهنته واسمه وكذلك حسابه الخاص. دونك هادو بالنسبة خصنا ضروري هادوما يعني الشروط الأساسية باش تاخذ القدرة التجارية. دونك أول شرط خاصك تقوم بالأعمال التجارية. ثاني شرط خاصك تقوم بعمل يومي أو حرفة يومية. ثالث حاجة خاصك تقوم بهاد الأعمال كامل بجوج بسميتك وحسابك الخاص. Alors, donc, la première signification au sein de la définition de commerçant, c'est ce qu'on appelle les actes de commerce. Tout d'abord, pour définir les actes de commerce, donc il est obligé de déterminer le source exacte de termes droit ou bien actes de commerce. Donc, tout simplement, un acte de commerce, c'est un type des actes juridiques nommés par la loi marocaine. Donc, tout simplement, donc, n'est-ce pas, le premier type, on va voir ce qu'on appelle les actes juridiques. Quels sont les différents types des actes juridiques? Que signifie un acte juridique selon la loi marocaine? Et en plus, selon les règles juridiques appliquées au secteur commercial. Alors, un acte de commerce selon la loi marocaine, donc c'est un fait juridique exercé par un commerçant ou un non-commerçant en raison personnelle, professionnelle, civile ou bien familiale. Donc الأعمال القانونية وهي أعمال والأفعال يقوم بها شخص تاجر أو غير تاجر لأغراض مهنية وكذلك لأغراض عائلية أو شخصية أو مدنية وبالتالي فنقول فإنه عمل قانوني حسب القانون. Alors, selon la loi marocaine, on a trois types principaux des actes juridiques. On a ce qu'on appelle un acte de commerce, أعمال تجارية, un acte civil, الأعمال المدنية, ou un acte mixte, هما الأعمال المختلطة. Alors, que signifie chaque type de l'acte de commerce? Quels sont les différents types de chaque acte parmi les trois actes de commerce? Donc, on va voir les vidéos suivantes, Inch'Allah. Alors, donc, que signifie un acte de commerce? Donc, un acte de commerce, c'est un acte juridique exercé par un commerçant en raison professionnelle selon le but, la forme ou bien l'activité secondaire de l'entreprise. Donc, العقد التجاري أو العمل التجاري وهو عمل قانوني يقوم به شخص تاجر لأغراض مهنية. شنو أغراض مهنية؟ دونك هنا كاين عندنا أغراض مهنية حسب الطبيعة أو حسب هدف الشركة أو حسب شكل الشركة أو حسب يعني الأنشطة الثانوية للشركة. دونك مثلا حسب هدف أو لا يعني الوظيفة الأساسية للشركة كاين عندنا ce qu'on appelle l'activité principale de l'entreprise. Par exemple, on a ce qu'on appelle donc l'activité de production, ou bien l'activité du service, ou bien l'activité de finance, ou bien l'activité donc
de services de finance, de production et de distribution. Donc on va voir quelle est la différence entre eux, bien sûr la vidéo suivante Inch'Allah. Alors مثلا واحد السيد إلا قام لنا يعني par exemple عندنا vente de marchandises. Alors ici donc vente de marchandises يعني بيع البضاعة. Donc tout simplement toutes les entreprises qui font le vente des marchandises ou bien achat de marchandises, donc c'est une société de distribution. C'est-à-dire donc la société fait l'achat de quelque chose pour l'y revendre. يعني كتشري واحد الشيء شي حاجه كتشريها لاعاده البيع فيها يعني كتزيد لنا واحد لا مارج brute sur le prix de marchandises, donc ce qu'on appelle la marge brute ou bien la marge commerciale. Donc هنا كتزيدوا على le prix de revient ديال هذا le produit ou bien ديال المارشانديز وكتعاود في البيع. يعني هنا aucune transformation sur la nature de produit يعني ما كدير حتى شي تغيير في الطبيعة ديال المنتوج وبالتالي نقول فإنها شركة يعني شركة توزيع أو شركة تجارية تقوم بالتجارة. دونك بالنسبة للدوزيام تيب كاين عندنا سكون أبيل لا برودكسيون يعني الشركات اللي كتقوم لنا بالإنتاجية. دونك لي سوسيتي كي في لا برودكسيون باغ اكزومبل on a ce qu'on appelle les sociétés qui fait le vente de biens ou bien des biens et services produits. Vente de biens et services produits يعني كتبيع شي حاجة كتصيبها الشركة وبالتالي هنايا يعني ملي كنقولوا شركة كتبيع شي حاجة كتصيبها دونك سي une société de production ou bien achat de matières premières ou bien achat de matières et fournitures consommables. دونك هنا كتشري لنا المواد الأولية. علاش كتشري المواد الأولية؟ باش تعاود دير ليها التصنيع وتعطينا واحد المنتوج نهائي. اولا كتستهلك لينا المنتوجات. علاش غتستهلكها؟ تستهلكها على اساس باش دير لنا واحد البرودوي فيني. دونك هنا كنقولوا راها شركه انتاجيه. بالنسبه للشركات يعني الاعمال الصناعيه او الاعمال يعني هنا كتسمى عندنا سي لاكت دو ديستريبيسيون لاكت دو برودكسيون. مثلا بالنسبه لي زاكت دو فينانس الاعمال الماليه يعني toutes les opérations qui exercent par les banques ou bien les assurances ou bien les échanges. يعني الشركات مثلا يا اما البنكات او لا التامين او لا دوك اللي كيديروا لنا الصرف العمله هنا كيقوموا لنا بالاعمال الماليه. يعني toutes les opérations exercées par l'établissement ce sont des actes de finance. Donc, ce sont des actes de commerce par nature ou bien selon le but. Et en plus, donc, là, par exemple, ce qu'on appelle les effets de commerce, les personnes qui accomplissent ou bien qui font les transactions ou bien le paiement par les effets de commerce, الأوراق التجارية، نقول فإنهم أعمال تجارية. On va voir. Donc, بالنسبة للأعمال المدنية. Donc les actes civils, c'est un acte juridique accompli par un non-commerçant en raison personnelle, familiale ou civile. يعني هنا عمل يعني العمل المدني وهو عمل يقوم به شخص غير تاجر لأغراض مدنية أو عائلية أو شخصية. مثلا شي واحد إلا مشى شرا طوموبيله لمرتو أو لولدو أو شراها غير هو نفسه وما عندوش القدرة التجارية أو شي واحد إلا مشى تزوج. دونك هنا راه كيكونوا بين الأعمال المدنية. يعني أعمال مدنية ما كتكونش عندنا فيها داخلة في إطار التجارة وبالتالي هنا كيكون عندنا عمل مدني يعني يقوم به شخص غير تاجر. يعني لي زانديفيدو مثلا أي واحد فينا باغي يمشي يعني باغ اكزومبل بيشري دار اللي هو هنا راه عمل مدني. مثلا بيشري ليه طوموبيل اللي هو هنا راه عمل مدني. ولكن مثلا إلا بيشري دار على حساب سمية الشركة هنا راه كيتسمى عندنا عمل مختلط. علاش؟ لأنه شرا الدار على حساب الشركه لولدو او شرا على حساب الشركه لبنتو ولا ليه هو. دونك هنا كيتسمى عندنا سي ان اكت ميكس. دونك اون فوا الوغ هنا ملي كيكون عندنا بالنسبه لي زاكت سيفيل مثلا كي قلنا عقود يعني الزواج اكسيتيرا. بالنسبه فاميليال باغ اكزومبل الا شرا واحد الدار ولا شي يعني ثلاجه اكسيتيرا شراها الدار ديالو ولا العائله ديالو. او بيرسونيل مثلا الا شرا شي واحد شرا لنفسو شي طوموبيل او شرا ليه دار اكسيتيرا. دونك هنا كيتسمى عندنا عمل مدني. بالنسبه لاكت ميكس دون بار سي ان اكت دو كوميرس اي دوطر بار سي ان اكت سيفيل. يعني هو عمل مختلط من جهه فهو عمل تجاري ومن جهه اخرى فهو عمل
مدني مثلا. دونك مثلا كي قلنا حنا داك السيد تاجر اشترى لولدو طوموبيله حساب الشركه، دونك هذا كيتسمى عمل مختلط. علاش؟ لانه شخص تاجر قام بعمل مدني، وبالتالي نقول فانه عمل مختلط. اي اون بليس باغ اكزومبل كاين عندنا واحد الشخص، واحد الفلاح عادي كيبيع لينا في كل سبت كيبيع الخضره في السوق، يعني هنا كيبيع لينا يعني chaque samedi. Donc il a bien sûr exerce une opération commerciale et cette personne ne contient pas la capacité commerciale. Alors c'est un acte mixte ou bien c'est une opération mixte. Alors un non-commerçant exerce une opération commerciale. Donc إلا كان عندنا تاجر قام بعمل مدني فهو عمل مختلط، ولا كان عندنا شخص غير تاجر قام بعمل تجاري فهو عمل مختلط. دونك هادو بالنسبه لي كاين عندنا لي 3 اكت دو كوميرس. دونك في لا فيديو سويفونت ان شاء الله اون فا فوار يعني en détail que signifie l'acte de commerce, l'acte civil et l'acte mixte, et on fait bien sûr les exercices appliqués pour chaque type de commerce, donc selon la loi marocaine. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا يعني هذا الفيديو. دونك راه في الفيديو الناجي ان شاء الله بحول الله غادي نطرقوا لكل يعني عنصر من هذه العناصر على حده، ونتمنى انكم تكونوا فهمتوه. ديروا بوز الفيديو وخذوا هذه الانفورماسيون، وعناكم الله. السلام عليكم.